እንሆ በሉ ጉዳይ ካናዳ መዛረቢ ዓለም ኮይኑ ኣሎ ብተደጋጋሚ ከም ዝነግረኩም እዚ ናይ ካናዳ ፖለቲካ እዚ ናይ ካናዳ ጉዳይ ኣብ ዓለም ሙሉእ ከም ኣርእስትን ከም ዘተ መልዓልን መምሃርን ገይሮም እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ብፍላይ ካብቲ መራሒ ካናዳ ዝገበሮ ናይ ኮቪድ ይኹን ብድሕሪ እቲ ናይ ትራከርስ መፂኦም ንሕና ኣይንቅበሎና እዚ ናይ ትገብሮ ዘለካ ኢሎም ምስ ወፁ ፕሮቴስት ምስ ገበሩ ንሱ እቲ ባንኮም ምስ ዓፀዎ ብዙሕ ነቐፌታ እዮም ንካናዳ ናብ ካናዳ ገጾም ኣፍሲሶም ሓሳባቶም ማለት እዩ ሎሚ እዚ ፓትሪክ ቤት ዴቪስ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣዝዩ ፍሉጥ ብሮድካስተር እዩ ዩቱበር ከምኡ እውን ናይ ቢዝነስ ሰብ ከም ምዃኑ ኣብ ዓለም ሙሉእ ቅቡል ዝኾነ ሓሳባት ዘለዎ ልዕሊ 6 ሚልዮን ኣብ ሓንቲ ቻነል ኣብ ካልእቲ ቻነል ከዓ 4 ሚልዮን ሰዓብቲ ዘለዎ ኣብ ዩቲዩብ ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ ናይ ኢንሹራንስ ብሮከር ዝነበረ ከምኡ እውን ድሓር ዋና ሲኦ ኮይኑ ቢዝነሱ ምሸጠ ልዕሊ ربع بليون ልዕሊ ربع ሚልዮን 250 ሚልዮን ዶላር ማለት እዩ ሒዙ ምስ ወፀ ኣብ ዓለም ሙሉእ ናይ ምኽርን ሓሳብ ንበሃብ ብፍላይ ኣብ ዩቲዩብ ማለት እዩ ናይ ሜል ኤጁኬሽን ንደቂ ሰባት ከዓ ኣብ ቢዝነስ ከመኢሎም ክኣቱ ብምባል ዝዛረብ ኣዝዩ ህቡብን በሊሕ ዝኾነን ሰብ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናቱን መፅሓፍቲ ዝፀሓፎ ዳርጋ ኒውዮርክስ ቤስት ሴለር ተባሂሉ ይፅዋዕ እዩ ሎሚ ኣብዚ ናቶም ብዛዕባ መራሒ ካናዳ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ፈለማ ንስማዓያ Justin Trudeau, governor, rumors were spreading yesterday that he may be stepping down and resigning. So there's two clips up here, Rob. If you can play the other one where he's in the house. I don't know if you have the one. No, it's not this one. But go ahead and play this clip. This will tell us a little bit, and then I'll send you the other clip. Go for it. Mr. Trudeau is being held in office by one man, Jagmeet Singh. A fifth of Liberal MPs have written a letter for him to resign. His deputy prime minister has walked out on him. His housing minister has quit. That on top of numerous other female ministers who stormed out after his appalling mistreatment and abuse and dishonesty towards them. 80% of Canadians have lost confidence in this prime minister. So why is Jagmeet Singh making the entire country wait for him to get his pension? That is the question today. There you go. And by the way, the other clip he's talking about the fellow is this guy, right? That's keeping him in? Yes. Go for it. Go ahead, Rob. I'm calling on Justin Trudeau to resign. He has to go. Oh, wow. Right now, Canadians are struggling with the cost of living. I hear it everywhere I go. People cannot find a home that they can afford. They can't buy their groceries. And on top of that, we have Trump threatening tariffs at 25%, which put hundreds and thousands of Canadian jobs at risk. And instead of focusing on these issues, Justin Trudeau and the Liberals are focused on themselves. They're fighting themselves instead of fighting for Canadians. And for that reason, today I'm calling on Justin Trudeau to resign. He has to go. Tom. So I'll give Americans a quick little history lesson. 2020, we know what happened in our election over here. Biden defeated Trump narrowly amidst COVID and all the stuff that was going on. In 2021, Justin Trudeau won 39% Liberal, 36% Conservative. Now, remember, Canadians, if you go up there, you'll see orange signs, white signs, green signs, blue signs. You know, over in America, you see red and blue. They have 4 very, very viable parties and 2 small ones. And so it was 39% Liberal, 36% Conservative. So in other words, Justin Trudeau in 2021 barely stepped across the line, right? Barely stepped across the line. And now he is looking, the polling is looking like he is going to take the greatest defeat in Canadian political national election history. All the polls up there, even the ones that are lying, are pointing to that. And on top of it, the economy is tight. Special elections are happening. Why do you have a special election? Well, you have a special election because someone dies or resigns or something happens and there's an open seat. So you got to have a special election. There was a special election recently. It went 66% conservative, 19% liberal. So forget about the polls. You look at little things like that. Justin Trudeau is about to be thrown right out the front door of the Canadian Parliament. And then he's talking about Chrystia Freeland,
who is the finance minister, who pledges her support to Justin Trudeau. And now she quit yesterday. So now Trudeau is on the edge of a big defeat, and everyone has lost confidence in his ability to govern at a time where someone in the U.S. got their attention when Trudeau came down to have dinner with him. Weird. And it didn't go very far. And then they're humiliated. They have a lot of pride of Canadians, and they should have pride in their country, right? How would you feel if your guy goes out to visit a foreign leader right next door at a time where the rest of the world's trying to play nice and try to get his attention, and suddenly he comes back, and all of a sudden he's saying, well, I think we'll just tariff Canada the 25%. I didn't get anywhere from Governor Trudeau. Maybe he should be the 51st state. How does it make you feel as a Canadian member of parliament? You say, why did you make Trump tease us like this? Justin, what the hell did you do? So that's what's going on. He's about to suffer a huge defeat. They're like, you're going to get crushed anyway. Let's not wait for the election. Why don't you resign? Let's elect a new prime minister. This is going to be a more conservative government that we have here. And let's talk to the United States about fairness in our trading so that we don't have the tariffs happen. That is what the moderates are saying, Pat. Let's get a dialogue with the U.S. and not have these things come true, because Canadian papers, I could pull one. Rob, you don't have to look for it, but it's out there. They had a little thing that said days until inauguration. Why are they saying that? Because they regard that, Pat, as a countdown to negotiate the tariff situation. So guess who's negotiating well for the U.S., and guess who's got the Canadian attention? And they are all running amok, and Justin Trudeau is about to, what did you guys say? You heard him say, he's just delaying the time to get his what? Pension. He said it there, because Trudeau will get a prime minister's pension to go off to retirement. But ladies and gentlemen, that's what's happening in Canada. They're all in a tizzy for their own economy, their own government, and our president got their attention on tariffs, and they're actually counting down the days. Got it. In And their by the own way, newspaper. this is ሕራይ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ክትሰምዑ ፅናሕኩም ብምሉኡ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፖድካስት ዝተባሃለ እዩ። እዚ ቪድዮ ብምሉኡ ደስማዓኩም ምክንያት ኣብ ዝሓለፈ ሓፂር እቲ ነቲ ቪድዮ ክንፅረለይ ንዓኹም ከዓ ንመረዳእታን ክኸውን ክሊፕ የምፅ ነይረ። እንተኾነ ኣብቲ ኮመንት ካብ ዝፅሓፍኩምለይ ቤን መብዛሕትና እንግሊሽ ንሰምዕ ኢና፣ እንተኾነ ብትግርኛ ትገልፀልና ደስ ስለዝብለና ንከታተሎ። ስለዚ እቲ ትገብሮ ክሊፕ ማራ ኣይትሕፅሮ እንግሊሽ ንሰምዕ ኢና ስለዚ ኣይትሕፅረልና ኢልኩምኒ። ዳስ ዋይ እዚኣ ብምሉኣታ ቪድዮ ከይቆረፅኩ ኣስሚዐኩም መቐፀልታ ኣለዋ ናይ 15 ደቂቃታ ቪድዮ ሊንክ ኣብ ታሕቲ እውን ግበረልና ድብልኩም ኣለኹም። መታን ነቲ ወይ ክትሰምዖ ደሊኹም ወይ ፋክት ቸክ ክገብሩ ንዓይ ናይ ብሓቂ ብንፁር ደ ዝገልፆ ዘለኹ ፀገም የለን። ሊንክ ኣብ ታሕቲ ይገብረልኩም እየ፣ ግን በዚ ምክንያት ዝበዝሐ ክፋል ናይዛ ቪድዮ ከስማዓኩም መሪፀ። ሕጂ ናብቲ መደብና ንእቶ። እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም ናይ ፖድካስት ፓትሪክ ቤት ዴቪድ ፖድካስት ብዛዕባ ካናዳ ዝብሎ ዘለዉ ትንታነ ከዓ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ኣብ ኩውንነት ስለዘለና ብፍላይ ናብ ካናዳ ስለዝቕመጥ እቲ ዘሎ ኩነታት ካናዳ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ብሓቂ ብንፁር ገሊፆሞ። ኣራይ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ናይ ካናዳ ሜምበር ኦፍ ፓርላመንት ኮይኑ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ መራሒ ፒየር ፖሊየቭ ይበሃል። ፒየር ፖሊየቭ ካብ መጀመርታ ንመራሒ ካናዳ ኣብ ሰዓት ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ ውረድ ካብ መሪሕነትካ ሪዛይን ግበር ብምባል ፃውዒት ይቐርብ ኣሎ። እቲ ዝገብሩ ዘሎ ፃውዒት ከዓ መብዛሕትኦም ደገፍቲ ናይ ሊበራል ፓርቲ ዝነበሩ ወላቶም ሚኒስተራት ናቱ ናይ ሊበራል ፓርቲ ውረድ ይብልዎ ዘለዉ። ብዙሓት ሚኒስተራት ንመራሒኦም ውረድ ንሕና በቃ ኣብ ልዕሊኻ ኮንፊደንስ የብልና ንምባል ልዕሊ 3/4 ካብ ዘለኻዮ ቦታ ውረድ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኣብዚ ከዓ ፃውዒት እዩ ዝቐርብ ዘሎ ውረድ። እቲ ዝገርም ከዓ ነዚ መሪሕነት ኣፅኒሕዎ ዘሎ ጃግሚት ሲንግ እዩ ክብል እዩ። እቲ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ፒየር ፖሊየቭ ዝበለ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ጃግሚት ሲንግ ይበሃል። ናይ ኤንዲፒ ፓርቲ መራሒ እዩ። ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝገለፅኮ ማለት እዩ ናን ኮንፊደንስ ቮት ዝበሃል ከምፁ ኣለዎም፣ ወይ ድማ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ባዕሉ ኣነ ሪዛይን ገይረ ኣለኹ መዝነተይ ኣውሪደ ኣለኹ ክብል ኣለዎ። ኣዘርዋይስ ብካልእ መንገዲ ክወርድ ኣይክእልን እዩ ዲሞክራቲክ ካንትሪ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሰዓት እንታይ ጋጢሙ ዘሎ ክልቲኦም ውረድ ይብልዎ ኣለዉ። እንተኾነ ምርጫ 2025 ይቕሬታ
تشان إسران حاموشين مريج حكاري أبز مريج أورا عسرت يا خكاد سلازي كسب ورا عسرت كان راح تصبيت خلنا إذا بلنزلو انتايو ناي دونالد ترامب تعرف قبل كمية بمبالو دارجا أبتي نقولهم سب بيزنس مرحتي in member of parliament minister تقولهم تايز مصوم زلو انتايو تمولسهم انتايهم كتقبرو نعنا نخد كلا خلص انتايهم كتقبرو بالتعويت حتى يقطم مالو هجي اسم كأخبروا زخول انتايهم نتي نزز متصلو ناي أمريكا مرحي دونالد ترامب نعو قط يمو فيت نفيت قط يمو هاي نحنا إذن واتعنا إذن قبرنا إذن كان نحنا طلباتنا إيلو خراد ودخل برايم مينستر جاستن ترودو يكونن زبر رديتي زلو مونياتو مرحا كندا برايم مينستر جاستن ترودو ناب أمريكا مسكده ناب مارلاغو مس دونالد ترامب ركب جيرو أو خات زتيوم نيرو مونياتو 25% تعرف جابريل مجمرتا دونالد ترامب مسوصه قطع مرحا كندا أب درجة وش دخلت ساعات 3 ساعات زي ملء برايفت جيت جيرو كيدو رخيبوه زتيوم تدريرهم بحنساب مستمل سشعو دونالد ترامب استياوتيو أب فري سوشيال دبل ناتو ناي لك كم تويتر عينتيو أبو واتيو ني كندا مبل 50 حدا ستيت كتكون كومون ن كريشا فريلان ناي فاينانس برايم ناي فاينانس مينستر زنبلت ريزاين بمقبرة والحانتي حما يسمعنا نيقل قبل تعيفو هجي كم كنداويان كأبستعز انتاي تسمعهم دولو كم يلوز مرحس نعنا خمزيلو يزارب كوميقا أزغون نسب بزعو حقر كهزارب ولي يسمعك انتاي بيناي منصر كمزيلو بالقلي خاتبل ناو كنداويان انتاي يخوينو قال يوم كم جوكر يومو مشالو دونالد ترامب يو قال يوم قن أخبيرهم وسيدهم حجي دلايكم كتب لتخليهم ريتهم أنا يقبولي انت هون لكن حدا سب بهاجره تمتص خلقه دسمعه نو كم زغ سمع كالو كتب له كبيدي معناته الصوت عيد فتان عون تاي سمع وقت السمع دلو علو دي يقول له دي يقول صوت كوين بزعبات عادي ناتو يستايو كنا حدا سب نو كميلهم سمع جوك اندزارب دلو بهاجر وازي على ندبها مسلاح اللي بعدنا صقولي دونالد ترامب كوميل مزرابو المزحات سبات يعوضوا نقاليهم اسيقوم نقاليهم كاوطيهم استقطع غني يوزحوا ولا عبت السوشيال ميديا زبلو مالتي اوشطم عتي خزارب ايكلني بخميل كاف تزارب الحق تبلن تقوليهم انت كون ግን عبت السوشيال ميديا تصحفوا دلو كاوت تمركيسنا ግን ብዙሓት ሰባት እዮም ኣበይ ደሎ ይኸመይል ብዛዕባና ከም ዝዛረብ ተናይቕና ዝብል ርዲኢት እዮም ሒዞም ሕጂ ኣብዚ ኣኼባ ሓደ ካብቲ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ሰብኣይ ዝገልጸሉ እንታዩ مرحا كندا برايم مينستر جاستن ترودو دارغا كاب مريحنوتوس نخوصسي اب قرب ايدلو اب طلطل منجدي يزلو بتعم اتنشن غيرهم يمسمعوا دلو منات اغلالصو قداماي بتعمي لك سبوت اون يور اون بوينت مالتي كم ديفلت اب امريكا كلتا ميجر بارتي علوا اسنكا ديموكرات اند ريبابليكان تبهلين زفلتا اب كندا كن دارغا 4 مين دكونا فلوطات علوا نساتنكا ليبرال بارتي conservative party كوبك لي بلوك تبهالو كومون NDP party لو حتى لا حمشيتي قيتا شما بساعد زي اي حاسكون تخنا ግን زين ميجر دكونا ببزح تقبالنا زلون مالتي ابتشن عسان حدن انك ملسوكم ندحرت مريچ اخكيات كله اب اكتشن عسان حدن استهاده مريچا تذكروا يوم غزي كوفيد 1 مالتي انت اغاطيمو ناي ليبرال بارتي ب39% يوم مريحنت حزوم 39% ليبرال بارتي 36% كونسرفاتيف اتخالكا ناي NDP ناي كيبك لبلاكس بحالو اسم يوم حزومو سلازي ات مارجن ات نسو زحازولو ويت ليبرال بارتي استعوتولو مدرخ ب3% يو حسبوا 3% عابي كونن دبزح غزا ماجورتي تمريچ تبلتون قال على 5 كون الله انت قلنا ግን على 5 ينبرن 36 ب39 ب3 يوم سعرهم ليبرال بزقا اوريدي ات حزبي ابينا كونتات كم نبر يزردعكا حجي 3 عامت نقدميت نسوقهم 2024 تودي از عامت زيالنا 2025 نقطه لنا مرجع كايرالو 2025 مرجع 5 كاد رغصنيا ترغاغامون نجيروكم مزكاد زلو كل انت تعزيمنا كتغمتو سيصق مكاني اتي دزاربوم دلو قننت منتايو اذا دونالد ترامب بصحفه حجي
بقون دي تلع لهم دلا. The great state of Canada is stand as finance minister resigns or was fired from her position by the governor Justin Trudeau. Her behavior was totally toxic and not all conducive to making deals which are good for the unhappy citizens of Canada. She will not be missed. إذا ناي finance minister resign جرالا ولاون تسويقات كون تقيلة كابتز نبر حلافينت جاسون ترودو خا إذا تقبل زلات أوايسي ولا توكسيك يخبل دونالد ترامب تزاريبو دونالد ترامب أنا حكت حاجة تراجي ما خمس نقولكم مرح حاجة ريجن تتزارب حنسا كم بيزنس مان كم جوكر مخانو قال بوزح دو واحد الكازر باي يكون في الله يات السوشيال ميديا تصحفه حنسا جوكوين يتسمع عني سو متقاسه وانا يدلني قل أكن نافق أكنينا يدبل دلو مرحان تاغلكم هول كولوس يقرمك anyway إلو وندي تاز بلا نقولكم الله خانه بيني ميرا يكون نيلو دونالد ترامب إلو أزم دنقار كيف تا نقصل أوكي نمنتهم أبز بودكاست كأن دخبت تقصوز نبارو ناي مرح كندا جاستن ترودو انتاي تسأقم زبل مالتي دبز حساب كم زغوطو قداما يتسأقم بلوز نبارو اتي أب ناي كوفيد زنبارو الأوان تفولتيهم بزحات سبب بروتست كيروم احنا ازي تقبرو زلها لوك داون أي نقبلوا إنه وي فاكسين تقبلوا وي إذن كتقول تيهم بس في حق زارو النت توبيك بيكوز بتاع سنسيتيف زخنا على أساس زخنا كده وي تقبلوا وي دما إذن أكتوا هامنه ويا ترينك أكت كودنيهم أكان نمبر كل تذكروهم باورك تسألني خا أنت رازيبل كا سرحك تأتوني خا أنت راديبل كا تمرتي تأتوني خا أنت رادير أخايم وي دما تا ناي فاكسين كم زجبر كا عند حدير أخايم كا رابي تيستين زبها النيرو نحس ذكركم رابي تيستين ماله دارجا أفكر كلتا معلتي يابسست معلتي كيركا تفتش كيركا تعي كم دل خاطري جن بتعمل أهلاقي نيرد بروسس كمون حد في أبليكيشن أو تيوم نزل بروسس مسالت إيه بمبعد هذا أبليكيشن كا بأونلاين كونتاكت غير كاري كوفيد دبل بتعمل يتحلل خي نيرد في اللينا كندا على موليزار بشو شو عظم بروتسترز وجههم أبترجع كاب ألبرتا تبقي سماتي ألبرتا زعدنا ماتي إدمنتون كالغري ناب كتما نفسها كيرو ناب أروح عتيمو قاعد ختمه عتيمو نحنا سمعنا إذا غير كذا لها restriction أو ردو بمبال نعبي كيرو نعبي خبلكم حاجة كندا وين بتعمين بولايت أبيع لهم تعمي أبيع أجر جرت قال يكونن قل عتيمو نحنا مثلنا يو كنقام إذا تقبلوا زلها عين قبلنا مال عتيمو شعو emergency act زبال invoke كيرو شعو وان تذكركمو emergency act invoke كيرو بزعبي غازر زارب دلو إز لهم بزعبات emergency act مسكبرة إذا كانت منقص خنرة special حيلي يهبو مارشال لو مالتي بحد سيرو مارشال لو مالت كل حقنا يتركسب نيما نقمتك مثل سبت جهس مالت هيكون جن اتحق نيما نقمتك مجمرتا وحسنات دك تعدي نمسفان safety نمهاب مالتي نقول نسيفتي نمهاب كل تحقنا يسبات يقمت نحسب منقصتي absolute power هلو منقصت بقى والحمتي كتب له خمديت حلفنت ملؤ بملؤ يركبمو شعو بز حال تطعمو مرحة كندا نقول لهم نقليهم بانك اكاونت عطيوهم نقليهم دونيت تقبروا اجي ناتي زكاز نبره تقاومو بزحت يدغفون يروم مناتو ديتو حط لهم نيرم ايلو يسب مسؤولي خدقفك قام مستقاومو جن بانك اكاونتهم تعطيو اسهم نازي بروتست لزدغفكم اي غباكم نيو ስለዝደገፍኩም እዚ ካ ደይሕጋዊ ተቃውሞ ስለዝኾነ ኢሉ መንግስቲ ዓጪዎም ባንክ አካውንት ገሊኦም ተኣሲሮም እጂ ማዓት ሽግር ይመጽ ሶ ካብዚ ዝጀመረ እቲ ቀርሕንቲ ድመጽሮ ኣሎ ካብ ሽዑ እዋን ገና ኸ ይቕጽል ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ካናዳ ትሪኦ ኣለኹም ናይ ገዛ ክራይ ከቢሩ ስራሕ ሰብሲኢኑ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ድመጸ ጸገማት ሶ ኦል ኢን ኦል ተኣኻኺቡ እቲ ሰብ استحيزو تولديو بحد سيرو تولديو already قاتنا conservative مرحي بيير بولييف نحنا في ساعات زي ريزاين قبر إلو يتصوع نيرو البرلمنت تأكيبهم كعلو خلو وي ديبيت قبرو خلو انت سمعكمو انا اذن ما بتعلهم جيتنا conservative مرحي بيير بولييف حرخبتي نسو دهابو مبسعة اكس the tax دبل مالتي اتا كاربون تاكس تبهال على نزخون ندارق تجزء كلها
17 سنتيم نحد لتر تخفل مات لا اسمع غاز كبرى بكندا اي نو نقول لكم حسر خوني كن بحق تقميت كيا 17 سنتيم تاكس نحد لتر تخفل تلها حسبوا زوم تراكرز كم يخفلوا زوم تراك لهم تراك انت كاب حدا ودا انا حدا وتا اشحت كيلومترات تزور على نحد لتر 17 سنتيم تخفل كيا ن كندي لتر يدغززلو سلازي النبرات انت بتزاوارسي نت نبرات كبصحو كله مور كخفلو يوم مات نت شقاطاي كخفلو يوم شقاطاي كا مور خفيل يغزو تولت ነገር مور كفيل مريت شوطو ማለት ነው خسب كركبالو حاجه بتزاواري ات تاكس ناي كاربون تاكس تبሃል አዳኺሞ ነትሰብ እንጂ አይርዳና ንኸውን احنا ብጥቅ ንሪእቶም ናይ ኢኮኖሚ ስፔሻል ግን እዚ ሓሳይ ይብሎ ኣብዚ ሓለፈ ገሊጽ ያ ነረ ምናልባት ግን ደሰማዕኩም ተለኹም ካብ 17 ሳንቲም ንሊትሮ ናብ 60 ሳንቲም ንሊትሮ ክኾን ታክስ ተሓሲብ ደሎ በኤፕሪል ማለት እዩ 4 I don't know እንታይ ከጋጥም ይሽሮ ኦኬ ስለዚ እዚ ሁሉ እንተዳ ደሚርናዮ ናይ ካናዳ ጉዳይ ዓመት 2015 ገለ ኣብ ዝሓፅረ እዋን ካብ I think ካወር 3 ሓለፈ ይመስለኒ ኣነ ግን ናቲ ገምጋሚ ናቲ ኦፒኒየን ለውጥስ ክመጽ ማስት otherwise ትሪኦም ኣለኹም ብኩሉ ምስ ትራምፕ ምምፁ ኬድካም ትራምፕ ኔጎሽየት ምግባር ክድሊ ግድን ይኸድሊ ስለዚ እንታይ ከጋጥም እዩ ሓቢርና ንርኤና ብዝኾነ ግን ነዞም ተኻት እዛ ቻናል እዚኣ I hope እቲናፍኩም ሕቶታት ይምልሱ ኣለኹ እቲናፍኩም ኮመንቱን የምቦ ኣለኹ ብፍላይቶም ብዙሓት ሰባት ኢኹም እቲ ቪድዮ ፕሌይ በለልና ጥራይ ንስኻ ተዛሪብካ ሕፅር ካልና ደወልኩም I hope በዚኣ ቪድዮ ወርብ ዓጊብኩም ክትኮኑ ኣብ ቀጻለኻ ብናይ ካናዳ ዝምልከት ሕቶ ርኢቶ ወይ ነቐፌታ እንተራ ኣለኩም ኣብ ኮመንት ክትጽሕፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ያ مساعد صنحكم أزيد مسونكم أزور حنكم بقى سسنايو كبرات تخاتل مدبين ميديا